Dami nakuha ng kangkong. Kang, ¿qué tú haces? Tengo aquí de sandia. Ito yung tinanim namin tanglad dito. Ito lang. Tinabunan ni Madam Tam lahat. Around 2 kilos. Ang laki ng ano. Testing lang, di ba? Sama. Uy! Bakit ganito? Butas. Bihola Kaluts. Hola, Jalud. Estamos aquí cavando para plantar sandía, Mama Bulopi y Madame Kangkong. Madame Kang. Madam Kang, ¿qué tú haces? Estoy Buscando cavando oro en el terreno. Estoy cavando la tierra. Está cavando para plantar sandía. Saya. Mga kalos nga ngayon na nag-ano kami. Magtatanim. So, magtatanim kami ng pakwan. Kasi yung nakaraan, di ba, yung kina Biendem, kina Mami Kangkong. Yan muna namin. Susubukan namin kasi yung klase ng estilo ng ano dito kasi iba-ibang lugar, lupa, ibang klase. Ito gagawin namin ngayon. Parang ano na siyang mag-ano lang kami mga butas. Pero walang linya. Alvin, Walang linya. ¿Qué? hemos cavado. ¿Acabado? Ahora ponga. Exacto. Cállate. Ese tengo aquí de sandia. Puede poner 2 cada Agujero. así agujero. Tengo aquí okra. ¿Dónde tú lo compras? En Philippines, ¿dónde más? Qué bien. Sí. Solo 2 cada. 12. Ese muy dulce este pakwan. ¿Tiene semilla? Sí, semilla. Son semillas. Sí. Semilla. No, digo, hay sandía Sí. que no trae semilla. Ah. Sí, en español, seedless. cuando tú compras- Se llama seedless. Dices si quieres con semilla o sin semilla. Ito tapos ito yung tinanim namin tanglad dito. Ito lang natira kasi nakaraan. Alvin, ¿dónde hay abono? Después, cuando crece. Mira, yo pongo 2, ¿no? Sí. Yan, so tigda-dalawa yung nilalagay nila. Yan, nagtatanim tayo ng pakwan tapos yung kokro Ahora, mamaya. ¿ya puedo cerrar? Sí. Coge la arena que tú has sacado. Yan, nagano na. Kaya hinihikayat natin lahat ng mga pregan dito na magtanim. Yan, susubukan natin. Tú ten... Uy, Dos. no va así. Espera. Saca un poco. No va a salir. No mucho. Solo así para va a crecer. Ya. Ang daming tinabunan ni Madam Tam lahat. Ya, un poco mamaya. Ya, sí. Solo. Ya está. Yan. Madam Kang y Madam Bulopi. Sí. Vamos a plantar kangkong también. ¿Dónde? Aquí. No, ese sandía 5,000. sale gratis Tú sabes, para que sandía cada uno 5,000 grande, ¿no? Hay que cuidar con este. Yan. So, habang nagtatanim, may papakita muna ako saglit. Yan. Papakita muna ako saglit na ano, ng daing na isda. Nandito. Ito. Laki oh. Ang laki ng daing ng isda. Ganito lang sila magdaing dito, laki. Siguro nasa ano to mga kaluts, kung hindi siya nakadaing around ano to, around 2 kilos. Ang laki ng ano. Tawag dito yung pampanong isda yata. Teka, pwede naman natin sigurong iangat to. Yan, tama, pampanong nga siya. Ang laki. So yan, busy yung magkumarites. Ahora para otro. Ito, kumarites. Vamos a poner aquí, ¿cómo se llama? Una línea más. De esto. Sandía, sí. Yan, sana asenso. Susubukan lang kasi natin. No, Kaya ganito yung klase ng pagtanim namin ngayon. Yan. Yan, habang si Madam Kang nagtatabas doon, yun, itatanim niya yung okra doon sa kabila. Dito yung mga pakwan. Nakalinya na, nililanyan ko na yung iba. Si Madam Bulopi nagtatanim ng pakwan sandia. Ako naman, ako yung naguhukay. 3 linya muna, subukan muna natin kung aasenso. Pag umasenso to, dire-diretso na, kumbaga testing lang, di ba?
sa mga plantasyon, sa halaman nandito. Yan, magtanim talaga. Pag may tinanim, may aanihin. Sana. Yan, tinakpan na. Sabi ng ano, mga around na ano to, mga 2 months. Ese parece como 2 meses. Vamos a esperar. Creo va a dar Máximo fruta. 2 meses para que Sandía. dé frutos o para Sí, que fruta. comamos. ¿Cuándo Sí, comemos? 2 meses Sí, después. así. Vamos a ver. Está bien. Vamos a coger. Ya, kukuha muna ako ng ano mga kalis. Kukuha muna ako ng tubig. Ano, si Madam Kang. Madam Kang. Sí. Yan. Sana lumago yung mga pananim dito sa Icunde Hola. 4. Vamos aquí en Icunde 4. Icunde 4. Ahora tengo 3 comunidades. Santa Cruz, Icunde 4 y Biendem. Au. Mucho la. ¿Tú cansado? Sí. Mucho trabajo. Sabi na si trabajar para tener algo para comer. Magdidilig muna ako habang sila nagtatanim doon. Yan, may buko rin sila dito. Ang liliit ito yan. Yan, igib muna tayo sa kanilang poso na tawag dito o yung balon sa atin. Ay. Yan, dito yung ano nila, balon. Ito, pag sinukat mo isang kawayan, pwedeng lumubog. Ito. Muna tayo. Kaya kailangan takpan kasi napakalalim na ito, delikado sa mga bata. Yeah, Leslie. So, uy, bakit ganito? Butas. Ang linaw oh, lamig pa. Yan. Vamos Leslie ay. Yan. Didiligan na natin kung ano yung mga nataniman ng dalawang magkumarites. Si Bulopi, tingnan mo, habang sila ay ano, nagtatanim, nagkukwentuhan. Kumarites din sila talaga. Yan. Oops. Uy. Huwag nating idirekta kasi masisira yung ano natin, similya, yung ating binhi. Yan. Paano naman to, pa slide siya, pa slope. Yan. Madam Kang, Sí. no solo kangkong, ahora tenemos pakwan. Juan. Pakwan es sandía, en Filipino pakwan. Sandía. Sí, pakwan. Se llama pakwan en Filipino. Vamos a plantar plátanos aquí. Okay. Otro, ¿Cuándo? hoy no, otro día. Otro día. Porque estamos cansados. No, estamos saliendo por Bueno, eso. estamos Sí. saliendo. Sí, por eso yo he visto aquí Tomás se planta mucho. Ito hindi pa yung nakatakip yung balon na to. Malalim dito, di ba? Oh, pero kaya delikado talaga pag walang takip. Tapos ito, si Timothy, si Tomas nakapagtanim na siya ng mga ano, ng mga saging dito, platano. Ano? May mga ano rin, oh. May mga puso din na saging. Si Kaluts ang tirador ng mga puso ng saging, si Kaluts. Ito. Yan, oh. Ito yung bahay ni Tomas, paunti-unti niyang pinapagawa kapag nagkakaroon niya ng ipon sa company namin sa EDC. Yan. Tapos ito yun, ewan ko yung ano nito, sino ba nakakalam nito kung anong puno to? Yan, ito yung kangkungan dito sa likod. Yes, Aquí hay pozo. hay pozo también. Okay, yo va a coger kangkong también. Maya-maya kukuha rin ako ng kangkong para dalhin natin at bigyan natin yung mga kapwa Pilipino natin. Minsan pinapadala ko si Madam Kang.
Yan. Binibigyan na lang natin sa kanya yung ano, pambili ng soft drinks o something na pwedeng mamerienda. Yan si Madam Kang ulit. So dalawang poso dito sa gana sa tubig, kaya pwede silang magtanim. Aquí hay mucho agua. Sí. No, no puede poner Buport aquí. ¿Eh? Poner Buport. Bufo. Sí, en la plantación para borrachos. ¿Para sacar cerveza o qué? Para poner Porque no para borrar. Buport. Tú vas a echar aquí. Ya. Puede aquí para va a entrar también. Bababa naman yan. Ya. Up, up, up. Areche, déjala línea, me hace te irá. Lo tiene menos pero ve. ¿Va a crecer? Línea supervisora. ¿Tú vas a pensar va a crecer o no? Dime. Va a crecer, claro, por supuesto. Al ver que es un trabajo que se ha hecho, es porque va a dar frutos. ¿Va a pensar positivo o negativo? Positivo. Positivo. Normalmente va a crecer, vamos a vender, vamos a comer Sí, y adelante. Y luego vamos a tener mucho dinero. Sí. Vamos a coger Así. kangkong para dar con mi compañero de Pilipino. Compañeras, compañeros. Y amigas, amigos. Hermano, hermana. Amiga, amigo. Sí. ¿Ya? Tío, tía. Ah, padre, madre. Padre, madre. Padre e hijo. Hijo, hija. Niño, niña. Ajá. Todo así. Nakuha tayo ng kangkong. Abuelo, abuela. Abuela, abuelo. Yan, ito yung mga kangkong. Kaya sabi ko sa inyo, mas mataba ang kangkong dito compare sa Biendem. Ito, visto kangkong mas, aquí mas fuerte, mas bien. Esperando. Yan o. Kasi dito, maraming ano siya, tubig. Este, espinacas de agua. Por eso crecer más de Biendem. Esto, yun. Bulofi, por favor, hay que enseñarme de kangkong así. Como estamos cogiendo. Ya. Vamos a ayudar también, madam. Yan, o. ¿Ya? Ya, diba? Yan, kumukuha ulit si Madam Kang. Kung napansin nyo, yung nag-viral natin na kangkong, yan si Madam Kang ulit. Matagal na rin yun, mga isang taon na yata yun, or 2 years. Yan. Tapos buti okay pa yung tulay dito, hindi pa nasisira. Kangkong, kalutong kangkong. Dahil sa mga kapwa nating Pilipino, sa mga gustong umorder po, free delivery, mag-message lang kayo sa YouTube natin, sa YouTube channel natin. Kaya kami mismo ang magdi-deliver ng inyong kangkong ni Madam Kang. So kasi si Mami Kangkong nandun pa pero medyo mas matabayin dito sa kangkong ni Ikundi 4. Yan, kaya mag-message lang kayo at kami ang pupunta sa bahay nyo. Kung gusto nyo, kami pa ang magluluto. Kayo na lang ang kakain. Ganun, di ba? Ganun ang ano namin. Nasa kontrata yan kung anong gusto nyo. Delivery, kami magluluto. Ikaw na lang kakain ng kangkong. Kaya crispy, adobo, anything na gusto nyo. Dami nakuha ng kangkong. Madang ka na tapio. Ganyan no. Yan, meron na tayong kangkong, meron pa tayong saging, meron pa tayo ng puso.